Kako se rešiti krtica u bašti, dvorištu ili travnjaku? Ukoliko ste primetili gomilice zemlje na svom travnjaku ili u bašti, nema sumnje da su to napravile krtice. Prvo što vam pada na pamet je kako se rešiti krtica. Međutim, da li su krtice baš uvek preteća pojava? Zašto krtica izbacuje zemlju na travnjak? Klasifikovane kao insektivori, krtice kopaju tunele u zemlji tokom cele godine. Često koriste svaki od tunela samo jednom, a u potrazi za glistama, larvama i insektima kojima se hrane. Koliko su krtice zaista štetne? Uništavanje krtica nije uvek neophodno, budući da one ne jedu biljke. Međutim, njihovi tuneli mogu biti problem, jer kopajući tunele u zemlji one guraju gomilu zemlje na površinu i često štete korenovom sistemu rastućih biljaka. Krtice su sa jedne strane korisne jer smanjuju štetočine u zemljištu i vrše areaciju zemljišta, a sa druge strane su prava noćna mora jer oštećuju travnjake, dvorišta, vrtove i povrtnjake. Sredstva protiv krtica. Na tržištu su dostupna brojna prirodna i ekološka sredstva koja vam mogu pomoći da oterate krtice iz svog dvorišta. Mnoge od ovih prirodnih metoda nisu tako delotvorne kao hemijske, ali svakako da su prirodne metode uvek bezbednije i u skladu sa prirodom. Najefikasnija i pouzdana metoda za kontrolu ovih neprijatnih stvorenja jeste zamka za krtice. Zamke treba postaviti u rano proleće, kada prvi put primetite tunele ili posle prvih jesenjih kiša. Repelenti za krtice. Prirodno ricinusovo ulje deluje kao repelent protiv krtica. Primenite ga kada se pojavi tunel ili humka konusnog oblika na zemlji od ranog proleća do kasne jeseni. Pomešajte 3 kašike ulja sa 1 litrom vode i ovim zalijte krtičnjak. Miris ricinusovog ulja će odbiti krtice, kao i sama boca koju treba da stavite u krtičnjak. Ukopajte vrh prazne boce bez čepa u otvor iskopanog rova, a zvukovi iz okoline i zvukovi vetra koji će prolaziti kroz bocu će oterati krtice iz vašeg dvorišta. Zova. Stavite u plastičnu posudu listove zove, dodajte vodu i ostavite ih 3 do 4 dana na suncu. Zatim izvadite lišće i razredite vodu koja je ostala, takođe vodom. Zalivajte vodom zemljište nekoliko puta nedeljno. Barijere za krtice. Iskopajte rov dubine oko 60 cm i širine 15 cm. Napunite ga kamenjem ili oivičite žicom da bi se sprečilo dalje kopanje štetočina i invazija vrtnog područja. Rasterivač krtica proizvodi ulazeći podzemni zvučni impuls koji prosto izluđuje krtice. Ono što je važno to je da ne utiče na vaše kućne ljubimce, ali buka koju proizvodi iritira krtice i tera ih da se presele u mirnija područja. Prirodni predatori, zmija, sova i lisica su najveći prirodni neprijatelji krtica. Mi ne možemo dovesti i naseliti ove divlje životinje, ali možemo nabaviti psa ili mačku. Aktivnost ovih životinja u dvorištu čini da krtice to osete i napuste teritoriju, najčešće tako što se sele u komšijsko dvorište. Postoje neki saveti da treba sipati naftu ili sagorelo ulje u krtičnjak, ali ovo nisu potpuno bezbedne metode. Ni u kom slučaju ne smete paliti naftu, naročito ako je u blizini nešto zapaljivo.
Obrađeno rastresito zemljište krticama nije interesantno. Krtice najviše vole neobrađenu zemlju prekrivenu travom. Postoji i otrov za krtice, ali se ne preporučuje njegova upotreba, jer se na taj način zagađuje zemljište što direktno utiče na biljke. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com, a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.